Bismillah. Sekarang kita masuk kepada qiraah riwayat Khalaf dan juga Khallad an Hamzah ibni Habib Az-Zayyat. Mulai dari ayat ke-14 sampai selesai. Maka kita baca dan insyaallah kita jelaskan dari usul qiraah Hamzah Az-Zayyat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Maka di sini dibaca 'alaihim. Maka qiraah Hamzah Az-Zayyat tidak membaca kasrah al-ha. Maka di semua ayat 'alaihim dibaca 'alaihum. Tidak ada bagi mereka sebutan dhamir alaihim. Maka oleh sebab itu di Al-Fatihah pun begitu. Di mana di dalam ayat alaihim dibaca alaihum. Maka qiraah Hamzah Az-Zayyat dalam permasalahan mim al-jama' maka dibaca alaihum dengan dhammah sama seperti Ya'qub Al-Hadrami. Namun perbedaannya di Al-Fatihah dan yang lainnya, adapun di Al-Fatihah maka dibaca dengan ismam. Makna ismam di sini shad dibaca mendekati zai. Ziratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Maka ini qiraah Hamzah. Adapun qiraah Ya'qub maka tidak dibaca al-ismam zai, tapi dibaca dengan shad sirata, atau riwayat dari Rawh dengan sin sirata. Maka ini perbedaan dari qiraah Ya'qub dengan Hamzah. Dan perbedaan Ya'qub di akhirnya ad-dallin dibaca dengan ha as-saktah. Maka kita baca misalnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka ini qiraah dari Ya'qub. Kesimpulannya Ya'qub dan Hamzah sama-sama tidak mendapati mim al-jama', terutama him tidak didapati, tetapi dibaca dengan hum. Maka semua dhamair tidak ada alaihim, tetapi alaihum. Maka di Al-Fatihah pun dibaca alaihum. Dan begitu pun ayat yang berikutnya. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarir. Maka di dalam ayat ke-15 sama alaihim dibaca alaihum. Tidak ada dhamir bagi mereka alaihim. Dan qawarir di sini dalam keadaan ra as-sakinah. Tidak ada tanwin, sehingga tidak dibaca mad di saat diwaqafkan karena tanwin menjadi qawarira seperti qiraah Wars atau jumhur. Maka di sini disukunkan. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarir. Tidak dibaca qawarira tapi qawarir. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Maka untuk ra di sini tetap mufakhamah seperti jumhur. Berbeda dengan Wars an-Nafi'.
Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Tidak ada bedanya dengan jumhur. Aina fiha tusamme salsabila. Maka tusamma di sini alif layyinah dibaca dengan al-imalah al-kubra seperti al-Kisai. Dibaca dengan imalah al-kubra menjadi tusamme. Adapun qiraah Warsh dibaca dengan taklil tusamme. Maka ini bedanya antara Warsh dan antara Hamzah dan lagian jumhur. Maka Hamzah dibaca dengan imalah al-kubra tusamme. Jumhur dibaca al-fathah tusamma. Dan Warsh an-Nafi' dibaca dengan taklil tusamme. Aina fiha tusamme salsabila. Wa yatufu alaihim wildanum mukhalladuna idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'am mansura. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Alihim di sini sama dengan qiraah Warsh. Alihim, bahwa ya di sini disakinkan, tidak difatahkan aliyahum, tapi alihim. Maka karena ya sakinah di sini disukunkan dan sebelumnya li kasroh menjadi mad. Jadi ada dua mad, a mad tabi'i, li mad tabi'i. Alihim thiyabu sundusin khudrin wa istabraq. Maka khudrin di sini dikasrohkan. Sundusin khudrin dikasrohkan. Dan begitupun wahullu asa. Maka di sini dibaca dengan mad yang panjang. Min fiddatin wasaqihum. Maka saqa dibaca dengan al-imalah al-kubra. Kita ulang dari awal. Alihim thiyabu sundusin khudrin wa istabraq wa hullu asawira min fiddatin wasaqihum rabbuhum syaraban tahura. Inna hadha kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Maka jaza jadi jaze dan juga dibaca dalam keadaan panjang. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum. Di sini tidak seperti Warsh, minhum a. Maka idhar syafawi. Dan a qiraah dari Hafiz tentang permasalahan mad badal, maka seperti jumhur dua harokat. Sehingga tidak ada masalah minhum a harokatan. Kecuali di sini siman au. Maka di sini menjadi qiraah khusus. Qiraah dari Hamzah dengan as-saqt. Karena tanwin bertemu dengan Hamzah. Athiman au. Sehingga saktah. Maka kita baca ulangi lagi. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman au kafura. Athiman dua harokat. Athiman waqaf ataupun saqt.
dikarenakan bertemu dengan hamzah. Au kafura wala tuti' minhum athiman au kafura wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila inna haula'i yuhibbunal ajilata wa yadaruna wara'ahum yauman thaqila. Maka sama seperti qiraah Wars, haula dalam keadaan isba, wara'ahum semuanya panjang. Nahnu khalaqnahum wa syadadna asrahum, sama. Pukul itu palanya. Naim, les ma taktub. Wa syadadna asrahum. Maka di sini mad jaiz al-isba. Wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Maka qiraah hamzah seperti Wars. Mad jaiz, mad wajib semuanya al-isba. Sehingga di sini wasyadadna asrahum mad jaiz. Badalna amsalahum majaiz, dibaca al-isba. Inna hadhihi tadhkirah, tentunya ra'nya mufakhamah, tidak tadhkirah seperti Wars. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Dan di sini syaa'a mad wajib muttasil dibaca dalam keadaan al-isba. Maka di sini semua sampai akhir mempermasalahkan al-isba karena mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Seperti wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Tasya'u mad wajib. Illa an. Maka illa an mad jaiz munfasil juga al-isba. Yasha'u al-isba. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Inna Allaha kana aliman hakima yudkhilu man yasha'u fi rahmatih wadh-dhalimina a'adda lahum 'adaban alima. Maka di sini adaban tanwin, maka waqf ataupun sakt. Berbeda dengan Wars, di sini naql. Maka Wars dibaca adabana lima, adabana lima. Adapun di qiraah Hamzah saqat, adaban alima. Maka ini qiraah dari Hamzah Az-Zayyat di dalam surat Al-Insan 14 sampai kepada akhir. Maka kita baca sekarang, catatannya dilengkapi. Wadaniyatan 'alaihum zilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarir min fiddatin qaddaruha taqdira
wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila aynan fiha tusammi salsabila wa yatufu alaihim wildanum mukhalladuna idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'am mansura wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira alihum thiyabu sundusin khudrin wa istabraq. Maka di sini alihum thiyabu sundusin khudrin wa istabraq wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura wa la tuti' minhum athiman aw kafura wa dhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu wa sabbihu laylan tawila inna haula'i yuhibbuna al-ajilata wa yadaruna wara'ahum yawman thaqila nahnu khalaqnahum wa shadadna asrahum wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila wa ma tasyauna illa an yasha Allah wa ma tasyauna illa an yasha Allah inna Allah kana aliman hakima yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Maka inilah qiraah dari Hamzah Az-Zayyat. Maka insyaallah di waktu yang akan datang ditasmi, kemudian diselesaikan dari awal sampai akhir. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan.